Adidaya dunia cari cara berdiplomasi dengan Taliban. Hanya beberapa jam setelah Mayor Jenderal Chris Donahue menaikkan pesawat evakuasi sebagai serdadu terakhir Amerika Serikat yang meninggalkan Kabul akhir pekan lalu, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengumumkan pihaknya menginginkan hubungan baik dengan Amerika Serikat dan dunia, katanya. و هم زندگی بکنن و یک صلح آرامی سرتاسری به وجود بیاید. بحثتان در مورد آتش بس چی است؟ شما شنیدید قضاوت شما بکنید. درست است. بحثتان در مورد آتش بس چی هست؟ همگی در این مورد گپ آتش بس یک موضوع آجندای مذاکرات بین الافغانی است. بر آغاز مذاکرات مستقیم. سهیل شاهین میگفت که از زبان مطبوعات آجندا شنیدن که آتش بس مورد بحث آجندا است. نه، شما اگر توافقنامه که بین امارات اسلامی افغانستان و بین ایالات متحده آمریکا امضا شده است، اگر اون را مطالعه بکنید، اونجا به صراحت نوشته است که آتش بس یک موضوع اجندای مذاکرات بین الافغانی. چقدر به نظرتان این مذاکرات سخت خواهد بود آقای خلیفه؟ مذاکرات تعلق و مصممیت طرفین دارد. در صورتی که همه طرفین مصمم باشد انشاءالله سخت شما مصمم به ختم جنگ هستین در افغانستان؟ ما مصمم به این هستیم که بالکل باید دیگر تک نشود در افغانستان، جنگ کلا در افغانستان پس چرا تا حال هم جنگ جریان داره؟ هنوزم چیزی به نام کاهش خشونت دیده نمیشه. برای شما بهتر معلوم است که تا حال هم در اینجا بین امارات اسلامی افغانستان و بین ایالات متحده آمریکا توافقنامه صورت گرفت. بله، حال شما افغانان را تنها میکشید. حال ما امروز شما دیدین که ما مذاکرات بین الافغانی افتتاح شد. این برازی است که ما با هم مذاکره بکنیم، اختلاف نظرهای خود را از طریق دیالوگ و تفاهم باید حل بکنیم. ضرورت به این پیش نشود که ما با هم Hanya beberapa jam setelah Mayor Jenderal Chris Donahue menaikkan pesawat evakuasi sebagai serdadu terakhir Amerika Serikat yang meninggalkan Kabul akhir pekan lalu, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengumumkan pihaknya menginginkan hubungan baik dengan Amerika Serikat dan dunia, katanya. Namun, uluran tangan para talib ditanggapi secara hati-hati. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Taliban harus terlebih dahulu berlaku layaknya bangsa beradab sebelum diterima oleh dunia internasional. Secepatnya Taliban memasuki keluarga bangsa-bangsa beradab, katakanlah begitu, semakin mudah untuk menjaga kontak komunikasi atau untuk dipengaruhi dan ditanyai, kata dia dalam sebuah sesi di Forum Ekonomi Timur di Vladivostok, Jumat 19 September. Rusia tidak berkepentingan atas Afghanistan yang terpecah belah. Jika ini terjadi, tidak seorang pun di sana bisa diajak berbicara, imbuhnya. Moskow sudah memberikan isyarat kesediaan berdialog dengan Taliban. Kementerian Luar Negeri mengaku
duta besarnya di Afghanistan telah menemui perwakilan Taliban beberapa hari setelah kejatuhan Kabul. Eropa buka kantor perwakilan. Pada Jumat 3 September, Rusia mengumumkan telah menghubungi calon pejabat pemerintah di Afghanistan. Lapor kantor berita RIA yang mengutip duta besar di Kabul, Dmitry Zhirnov, dia menegaskan pihaknya tidak berniat memasok otoritas baru Afghanistan dengan senjata atau perlengkapan militer lain. Sementara itu, Uni Eropa sedang mempertimbangkan perwakilan tetap di Kabul untuk mengorganisasikan kerjasama dengan Taliban. Dalam sebuah keterangan pers, Wakil Presiden Komisi Eropa, Josep Borrell, mengatakan kantor bersama itu akan mewakili semua negara anggota. Kami memutuskan untuk mengkoordinasikan komunikasi dengan Taliban, antara lain melalui perwakilan bersama Uni Eropa di Kabul, jika situasi keamanan memenuhi syarat, kata dia setelah bertemu Menteri-Menteri Luar Negeri Uni Eropa Jumat 3 September. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah memberikan syarat bagi dukungan atas kekuasaan Taliban. Ia antara lain berupa kewajiban memerangi terorisme, terutama mengakhiri hubungan dengan Al-Qaeda, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan membentuk pemerintahan inklusif dengan partisipasi perempuan yang setara dan menyeluruh. Taliban juga didesak membuka pintu emigrasi bagi warga Afghanistan. Negara adidaya bermain mata. Ketika sikap adidaya lain dipenuhi keraguan, Cina sebaliknya memastikan akan tetap membuka kedutaan besarnya di Kabul dan bahkan menambah bantuan bagi Afghanistan, terutama untuk perawatan COVID-19. Menurut juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, hal itu dijanjikan dalam sebuah pembicaraan telepon antara Wakil Menteri Luar Negeri Wu Jianhou dan Abdul Salam Hanafi, pejabat politik Taliban di Doha, Qatar, klaimnya via Twitter. Ketika dikonfirmasikan, Kementerian Luar Negeri di Beijing membenarkan kedutaannya di Kabul beroperasi secara normal dan berfungsi sebagai kanal komunikasi antara kedua negara. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin. Meskipun demikian, Cina menetapkan daftar tuntutan yang sama kepada Taliban. Kami berharap Taliban bisa membangun struktur politik yang inklusif dan terbuka, menjalankan kebijakan yang moderat dan stabil di dalam dan di luar negeri, serta memutus hubungan dengan semua kelompok teroris, imbuh Wang. Beijing sejauh ini belum memberikan pengakuan resmi terhadap Taliban,
Namun, analis meyakini Cina akan banyak diuntungkan jika Taliban bersedia meredam potensi dukungan jaringan teror Afghanistan terhadap pemberontakan di Xinjiang.